Good afternoon, everyone. Welcome back to Breaking Block Goa. Today we are heading towards Kekdule Beach. I have a small information to share here. Now, since almost 3 months, cleaning drive is taking place on this beach, and from our hand, whatever is possible, we are trying, but it is not sufficient. हेतून सरकारान एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट करपाची गरज आसा पंचायत लेवलाचेर आनी हे पिशव्यो आजून क्लियर जावंक ना. 3 म्हयन्या फाटीं पडलेले ते तशे आनी पळयता, ऑब्जर्व करीता, फोटो काडून धाडले, ना जावंक ना क्लीन. फॉरगेट दॅट इज अ सेपरेट इशू. पूण जितको अमावंट कचरो आतां हांगा येवपाक लागला, लोक स्टॉप करूंक ना आजून उडोवपाक. पूण जे पंचायत सायडीसून एफर्ट्साची गरज आसा तेय दिसना. आतां आमी जशे न्हाता डेली तशे बीचूय क्लीन करूंक जाय. इट्स अ पार्ट ऑफ देअर ड्युटी. बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह, NGOs, बाकीचे जे अशे सोशल वेलफेअर ग्रुप्स आनी एक्टिविस्ट आपल्या सायडीसून ट्राय करता. बट गव्हर्मेंटाचो जो इनिशिएटीव आसपाक जाय की एवरी once a week at least, I'm not asking them to come every day and clean. Once a week समज तेंच्यांनी ट्राय केले, इट विल रिड्यूस मॅक्सिमम अमावंट ऑफ प्लास्टीक वेस्ट आनी बाकीचे जे अशे गार्बेज आसा पळय ते सगळे आमचे नेरूल जितके फिशरमॅन ह्या बेल्टान रावता पळय तेंचे नॅट्सान येता. आनी तांकां न्हू नुस्त्याकून चड समज कचरो मेळपाक लागलो जाल्यार तांकां न्हू एका वर्सान कितके नॅट चेंज करचे पडटले. हे इतके नॅट हेंचे पयलीं पिड्ड्यार जायनासलेले कचऱ्या खातीर. पूण आतां कचऱ्या खातीर तेंचे समज जाळी पिड्ड्यार जाता, कांय फायदो ना न्हू. दे वील गिव अप ऑन सच थिंग्स. सो जे कितें तेतून तुमकां प्लास्टीक जालें, बॉटल्स मेळटा, तेतूंतल्यान सेपरेट रेवेन्यू जनरेट करूंक जाय तुमी. इट इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग. फंड ना म्हणून म्हणटा तुमी खुबदां पंचायतीन फंड ना बी म्हणून. रेस मागूस आनी नेरूल ह्या बेल्टा खातीर स्पेशली हांगा फंड आसा. येवन फक्त न्हू एवरी वीक क्लिनींग करून प्लास्टीक वेस्ट सेग्रिगेट करून जे कितें मेळटा पळय ड्रिफ्ट फूड हे ते यूज करूंक शकता. आनी हांगा पयली गजाल एक अंडरस्टँड करपाक जाय की ट्युरिस्ट कोण कचरो उडयना हांगासर. सो ब्लेम करपाचें बंद करया आमी ट्युरिस्टांक. ट्युरिस्ट एक कचरो उडयना, तेंचो कॉन्ट्रिब्युशन हार्डली 2-3-5% आसतलें. जो कचरो येता पळय तो रिवर बेल्टाचो डेल्टा पॉयंट असल्या कारणान येता. बेजिकली रेस मागूस जाले आमचे मांडवी रिवरा खातीर, जुवारी रिवरा खातीर, त्या सायडीक मागीर बांबोळे शिड्डोणा बीच जाले, खंयचे ते मागीर बायणा न्हू सॉरी, ते भितन जे मोर्मुगांव जे फिशरीज फिशरमॅन्साचे बोट आसा पळय ती एक बेल्टान सुद्दां चड कचरो येता. मागीर मोर्जीम टर्टल बिचाचे हे जाले ड्यू टू शोलिम्स दॅट रिवर. हे सगळे रिवर न्हू आमचे गांवांतले लोक जो कचरो उडयता हांगा थिंगा ते गटारांसून हेतूंतल्यान व्हाळांसून मागीर करीत करीत ते रिवराक कनॅक्ट जाता. आनी रिवराक कनॅक्ट जावन मागीर ते सगळे अशे डेल्टा पॉयंटान येवन न्हू दर्या आपल्या भितर काय दवरचो ना, तो लागींच्याच जमनीर उडयतलो. आनी ती लागींची जमीन मागीर हे जाता रेस मागूस जाले हांवें तुमकां एक्सप्लेन केला पळय हे लोकेशनार डंप करता. ते डंप करता एवरी वीक करता व्हडल्या भरतीक. सो जेन्ना धाकटी भरती येता खबर आहा, सगळ्यान व्हडली जी सुकती येता पळय त्या सुकतेक न्हू कचरो खूब एक्युमुलेट दिश्टी पडटा. तो कोणीन तरी काडपाक जाय आनी तो कोणीन तरी म्हटल्यार पंचायतीन इनिशिएटीव घेवंक जाय. आमी न्हू हांव एकटो मनीस कितको काडूंक शकता तो कचरो. हांव म्हाज्या हायटीसून 1-2% सुद्दां क्लीन जावचें ना. बट आय एम ट्रायींग आनी आमच्या वांगडा थोडे टीम आसा जे हेल्प करता येवन केन्नाय. आमच्या कडेन टायम मेवळे संडे हांव कॉल करता सो भुरग्यांक चल या आयज क्लिनींग ड्रायव्ह करया. आमी वचून क्लीन करता आनी तो एक 4-5 जाण भुरगीं आसता, एकठांय जाता, क्लीन जाता तेतून. पूण दीस इज नॉट सफिशंट. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायींग टू से. पंचायत समज हेतून पर्सनली हेल्प करपाक ट्राय करीत जाल्यार आमी तांकां प्रमोटूय करतले आनी बाकीचे पंचायत हे इनिशिएटीव आपले पंचायतीन इनकॉर्पोरेटूय करूं शकता फुडें. आनी बाकीचे इन्फ्लुएन्सरूय हांव मागता तेंच्या कडेन की तुमी अशें प्रमोट करा क्लिनिनेस सगळें अशें. हांवें चिंतलें आतां वचून एक लोकल MLAक मातसो रिक्वेस्ट करतलो
कित्याक हे लोकल MLA हेतून चड बऱ्यापैकी लक्ष दिवं शकता आनी न्हू मेक शुअर करूं शकता की दॅट इज एक्चुली हॅपनींग वन्स अ वीक एटलिस्ट. सो हांव थंय गेल्लोलो. तो सद्या बिजी आसा आनी जाला कितें बिजी असल्या कारणान तेणी सांगलां मातशें आपणाक टायम दी, आपूण पळयता हेतून ह्या मॅटरान आनी आय वील सून गेट बॅक and he will call me. He gave a assurance that he is definitely going to call and I'm waiting for his call. I hope he will call me, and once I get a call I'll discuss about the beach cleaning आणि हांगासर जे रेस मागूस बेल्टान समज तेंचे गार्बेजीचे इश्यू आसा ते केन्ना सॉल्व जातले, डोर टू डोर गार्बेज क्लिनिंग जाता जायना, हे सगळ्या बद्दल म्हाका न्हू खुबशे क्वेश्चन्स आसा. कित्याक जेन्ना हांगा भोंवता पळय जशें पंचायत क्लेम करता तशें दिश्टी पडोंक जाय की डेली डोर टू डोर क्लीन जाता जाल्यार न्हू म्हयनो 2 म्हयन्याचो गार्बेज जे स्पॉट केलेले ते आजून कशें दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी डेली हांगासून येता वयता, तांकां तर दिसूंकूच जाय ते. आमी विकान एकदां येता स्पॉट करता तरी आमकां ते पन्नो वेस्ट थंय दिश्टी पडटा. आनी अशें ना की नवो कोणीन उडोवन गेला. आतां लेट्स से हांगासर हें पडलां, आतां हांव पळयता पर्सनली ऑब्जर्व करून केन्ना क्लियर जातले ती गादी. तेंच्यांनी येता वयताना पळयता ते, पूण उखलपाक सोदिना तेंच्यांनी. डस्टबिनान कितें मेळटा तेंच व्हरता. सो अशें सायडीक पडलेले कचरो उखलूंक जाय, तेजें क्लिनींग ड्रायव्ह जावपाक जाय न्हू. आमी आमच्या सायडीसून अवेअर करपाक ट्राय करता सिटीजनांक तेंच्यांनी उडोवं नाका म्हणून, पूण जी एफर्ट्स पंचायतीचे सायडीसून जावंक जाय ती दिश्टी पडना. वन्स अ 6 months सुद्दां तेंच्यांनी बीच क्लीन करना म्हूण अशे लोक क्लेम करता. ह्या दिसांनी सद्या क्लिनींग चालू जाला, मे बी बिकॉज ऑफ आवर विडियोज ऑर आय डोंट नो. पण लोकल्सांक अशें विचारीत जाल्यार तेंच्यांनी सांगता आमी केन्ना पळोवंक ना तेंकां अशें बीच क्लिनींग करपाक येता ते एवरी मंथ एवरी 2 months जशें तेंच्यांनी क्लेम करता तशें. समज एक्चुली तेंच्यांनी न्हू इवन मंथली सुद्दां येयलेले न्हू सिरियस लेवलाचेर समज तेंच्यांनी ते ड्रीफ्ट वूड सगळें काडटा जाल्यार न्हू इतकोय कचरो एकठांय जावचो ना. आजून मेरेन ते वर्सांचे लांकडां थंयच दिश्टी पडटा. हाव इज दॅट इवन पॉसिबल? हांगा कोण येना ट्युरिस्ट चड, आमचे लोकलूच भुरगे बसता, फिशरमॅन्स हांगासर फिशींग करता आनी थोडे जाण हांगा गरोवपाक बी येता हे घेवन रॉड बी. पळय आय शूड नॉट बी सो मच बॉदर्ड ऑल्सो. हांव नुस्तें खायना, बट न्हू हांव नुस्तें खायना हेजो अर्थ असो जायना की आमी नुस्त्यांक मरपाक दितले ऑर हे सगळें प्लास्टीक खावन नुस्त्यांक आमी मरोंक दिवचे ना. आनी कोण नुस्तेकार हांगासर खाता आनी कोण नुस्तें धरता तांकां ऑब्वियसली गोंयान 70 to 80% लोक नुस्त्याचेरूच डिपेंडेड आसा. असलें मायक्रो प्लास्टीक खाल्लेलें नुस्तें कोणाक नाका खावपाक. टॉक्सीक नुस्तें जाता मागीर तें. जे प्युअर नुस्तें आमकां पयलीं मेळटालें तें आतां मेळना आनी सगळें मोस्टली आमचें डायट रिवराचें आसा आनी रिवर अशें कंटेमिनेट जाला ड्यू टू ऑल दोज फ्लोटींग टॉयलेट्स आनी सगळे सेडिमेंट्स जे जाता खबर आहा टॉक्सीक एकठांय तेच खाता तेंच्यांनी तेजेरूच डिपेंड आसा. मरीन लायफ ऑलरेडी चोकूच जाला हांगासर स्पेशली मांडवी सायडीक. आनी तें इम्प्रूव करपाचें सरकाराचें काम. आनी जशें केन्नाय अशें कोण युट्यूबर म्हाजेंच म्हणना हांव खंयचो युट्यूबर असो कंटेंट क्रिएटर तुमकां अपील करता अप्रोच करता तांकां ऑलरेडी खबर आसा तांकां रिस्क आसा हे सगळे टॉपिकाचेर उलोवपाक. दे आर स्टील टॉकिंग ऑन दॅट. सो न्हू तुमी कन्सिडर करा तांकां. जेन्ना कोणी एक्टिविस्ट अशें तुमकां न्हू अप्रोच करता ऑर युट्यूबर उलयता न्हू तेंचें प्लीज आयका. बिकॉज तुमी तेंचें आयकलें जाल्यार तुमकां तेंच्यांनी मागीर प्रमोटूय करतले काम केलां म्हणून. बाकीच्या तेंचें खबर ना. बट आय वील मेक शुअर समज तुमी म्हाजें कितेंय बारीकशें काम आयकता न्हू हांव पर्सनली प्रमोट करतलो आनी अप्रिशिएट करतलो. 3 म्हयने जाले आतां गार्बेजीचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना आनी हांव सर मागता हांव रावतलो कॉलाक रावता हांव. जशें म्हाका कॉल येतले खबर आहा हांव येवन पर्सनली हे एक एश्योरन्स कितें दिता तें आयकतलो तुमचें. लायक बाबा जाता कितें जातलें तेजें एक स्ट्रॅटेजीक प्लॅन जाय. अशें कचरो उडयता लोक ते हे जायना. एक स्ट्रॅटेजीक प्लॅना वांगडा येवचें पडटलें आमकां. हाव कॅन वी टॅकल दीस इशू ऑफ गार्बेज. आनी हेतून सगळें न्हू ग्राम सभेक डिस्कस जावपाक जाय. सगळे ग्राम सभेचे लोकां वांगडा हेजें उलोवप जावंक जाय आनी तांकांय तेंच्यांनी एक्सप्लेन करूंक जाय की तुमच्या वाड्यार तुमी अवेअर करा. एज अ स्वयंपूर्ण गोंयकार तुमी आपल्या लोकांक सांगा आजू बाजूच्या की अशें कचरो उडोवचे न्हू उदकान म्हणून.
आनी तेन्नाच रिवर आमचे क्लीन उरतले. म्हाका सांगतात न्हू तुमकां, आय कॅनॉट मेक अ स्टेटमेंट लायक दॅट लेडी, आय डोंट ईट अनियन एंड गार्लीक. सी, जस्ट बिकॉज यू डोंट ईट अनियन एंड गार्लीक डजंट मीन दॅट यू विल नॉट फिगर आउट अ वे टू रिड्यूस द प्रायस ऑफ अनियन एंड गार्लीक. अशें स्टेटमेंट दिवं शकना तुमी. आपूण अनियन गार्लीक खायना आनी म्हाका पडलेले ना तेजे रेट वयर सकयल वयता. सो म्हाका तर पडलेले आसा. आमचे गोंयान जितके लोक नुस्तें खाता तेंच्यांनी असलें नुस्तें खावंक जायना. आनी जे गॅस्ट येता आमी तांकां बरें नुस्तें दिवंक जाय. अशें आनी एक 20 वर्सां असलें कंटेमिनेटेड नुस्तें खायत न्हू, आमचें लायफ तेज्या खातीर सेपरेटली आनीक रिड्यूस जातलें. नुस्तें मरपाक लागलें, फ्लोट जावन पडटा व्हडले व्हडले सायजीचे 1.5 फिटाचें नुस्तें. आनी हांव एक सांगता, हांव असो पर्सनली कोणाक टार्गेट करपाक येवंक ना हांगासर. हांव सगळ्या गोंयान म्हाका सगळ्या जाग्यार क्लिनलीनेस जाय, irrespective which party, which panchayat it is. I will go, I will file complaint and I will try to solve the problem. म्हाका प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लेले जाय, म्हाका कोणा वांगडा झगडपाक बसपाचें ना. तुमी तें काम करपाक रेडी आसा जाल्यार आय विल अप्रिशिएट वन्स यू डू इट. बट समज तुमी करूंक ना जाल्यार आय विल क्रिटिसायज ऑल्सो. खंयची पार्टी आसूं ती, काँग्रेस फाल्यां पावरान येयलो जाल्यार हांव सोडचो ना तेंच्यांनी काम करूंक ना जाल्यार. यू ऑल जस्ट सी, इफ आय डोंट रेज द वॉयस ना, यू ऑल कॅन रेज वॉयस अगेन्स्ट मी की फेक एक्टिविस्ट आनी कितें जाय तसले कमेंट मारूं शकता तुमी म्हाजेर. हे ते तसले बिकाऊ हे ते म्हाकाच पडलेले ना. हांव सद्या तेंच्यांनी पावरान ना आनी तेंचे कडेन चड रायट्सूय ना. समज तेंच्यांनी न्हू आवाज उखलूंक ना न्हू जाल्यार हांव तेंचेर आवाज उखलतलो. एज अ अपोजिशन जसल्या गोश्टीचेर आवाज उखलूंक जाय अपोजिशन, तेजेर समज तेंच्यांनी कंडेम करिना जाल्यार हांव ते हायलायट करतलो. पूण सद्या मेरेन तर तशें जावंक ना. इनफॅक्ट अशें जाता की तेंच्यांनी जे बरे गजाली आहा पळय तेकाय अपोज करपाक लागल्या, वीच आय डोंट लायक समटायम. अपोजिशन म्हटल्यार न्हू तुमी एक रोल आसता, सरकार कितें वायट करता तेच अपोज करूंक जाय. जे बरे गजाली आसता तेकाय अपोज करपाचें बरी. इट्स नॉट अ रायट थिंग आय फील टू अपोज एवरीथींग. वॉट एवर इज रॉंग फॉर द पीपल दॅट ओनली यू शूड अपोज. तेच तुमचें एक बेजीक काम आसलेलें. आनी सिटिजनांक पिशान काडपाचें हें ना, करपाचें ना, दिशाभूल बी करपाची न्हू तांकां तुमी की हें बरें न्हू आमकां, हें तशें तशें. आनी एक्सप्लेन करूंक जाय कशें कित्याक बरें न्हू तें. बेश्टें अपोज केलें म्हणून जायना. तेजे प्लस पॉयंट आनी नेगेटीव पॉयंट दोनूय कन्सिडर करूंक जाय. ते येयले जाल्यार प्रोजेक्ट कितें जातलो बेनिफीट, आनी ते येवंक ना जाल्यारूय कितें जातलें तें. एनीवे, हांव उलयत रावलो जाल्यार टॉपिकाचेर उलयत सुट्टलो. I will see you all in another video. Until then, take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.